बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ी चाल चल दी है। वो कदम उठा दिया है जिससे अमेरिका व्लादिमीर पुतिन को रोकना चाह रहा था। यूरोप को साथ मिला के दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन पुतिन ने जिस तरह इजहार किया है अपनी तकरीर में भी, उससे एक बात सामने आई है कि हर हाल में अमेरिका और यूरोप रूस पे पाबंदियां लगाने जा रहे थे। नो मैटर वॉट, रूस को घेरा जा रहा है। रूस की ये जो रिजर्वेशन हुई है, दोबारा से रूस खड़ा हुआ है अपने पांव पे, ये अमेरिका और यूरोप के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। तो पुतिन ने दो इलाके, मैं आपको ये जरा नक्शे में भी दिखाता हूं, उनकी इंडिपेंडेंस तस्लीम करके वहां पे अपनी फौजें, पीस कीपिंग फौजें दाखिल कर दी हैं। इसके क्या असरात हुए हैं अभी तक मैं आपको बताता हूं। नाज़रीन, लुहांस्क और डोनियस्क के ये जो दो इलाके हैं, इनको आज़ाद स्टेट तस्लीम करके रूस ने यूनिलैटरली वहां पे अपनी फौजें दाखिल कर दी हैं। अपनी फौजों को पीस कीपिंग यानी अमन की फौजें करार देकर उनको वहां दाखिल कर दिया गया है। अमेरिका इसका रिस्पॉन्स करेगा, सैंक्शंस के जरिए करेगा। यूरोपीय यूनियन ने ऑलरेडी ऐलान कर दिया है कि वो रूस पे सैंक्शंस लगाएंगे। इस दौरान वजीर आजम पाकिस्तान रूस का दौरा कर रहे हैं। ये दौरा अब मजीद अहमियत इख्तियार कर गया है। पाकिस्तान जो पहले ही वाजिया कर चुका है कि वो किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेगा, ऐसे में अमेरिका की तरफ से ये हिंट्स आ रहे थे कि इस दौरान जो भी रूस का दौरा करेगा, रूस के साथ खड़ा होगा, इन अदर वर्ड्स वो हमारे खिलाफ खड़ा होगा। पाकिस्तान के लिए थोड़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को फूंक फूंक के रूस के दौरे के दौरान कदम रखने पड़ेंगे। ये जरा आप चेक करें, ये कुछ दिन पहले की फुटेजेस हैं। पुतिन ने ऑल आउट इन्वेजन की तरफ इशारा देते देते अचानक एक ऐसा तरफ का पत्ता खेला है जिसे आप ट्रंप कार्ड कहते हैं, कि पता ही नहीं चला अमेरिका को, पता ही नहीं चला यूरोप को कि हुआ क्या इनके साथ। ये जरा चेक करें आप, ये इनके हेलीकॉप्टर्स के आपको नजर आएंगे। इतनी ज्यादा तादाद में ये लेकर आए अपने इधर यूक्रेन के ईस्टर्न साइड पे, जहां पे ये दोनों इलाकों को इन लोगों ने आप एक लिहाज से आप कह सकते हैं एनेक्स कर दिया है। यहां पे जो बागी थे, रूस की सपोर्ट उन्हें हासिल थी और वो अपनी हुकूमतें सो कॉल्ड कायम करके बैठे हुए थे। आज रूस ने ऑफिशियली इनको तस्लीम कर लिया है। अब इनको तस्लीम करने के बाद अमेरिका और यूरोप ज़ाहिर खामोश नहीं बैठेंगे। सिक्योरिटी कौंसिल का हंगामी इजलास होगा, इसके बाद मजीद सैंक्शंस की तरफ मामलात जाएंगे। पाकिस्तान गैस लाइन की तरफ जा रहा है। आपको पता है कि अब तक ये जो गैस लाइन है ये क्यों नहीं आगे बढ़ सकी? कि रूसी मुख्तलिफ कंपनियां अमेरिका की सैंक्शंस का शिकार हैं। हम ईरान से गैस क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि ईरान पे अमेरिका की सैंक्शंस हैं। जहां अमेरिका सैंक्शंस लगा देता है जिन कंपनी पे, उन पे कोई भी मुल्क उनके साथ बिजनेस नहीं कर सकता। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अभी तक एक इंटरव्यू दिया जिसमें मैं इलादा इंशाल्लाह ताला वीडियो में बात करूंगा, लेकिन एक चीज़ उसमें मैं जिक्र कर देता हूं कि उन्होंने कहा है कि किसी भी मसले का हल मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, वो नहीं समझते। तो पुतिन एक लिहाज से वहां पे अमन की जो फौजें भेज रहा है, पीस कीपिंग फौजें भेज रहा है, एक लिहाज से वो कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करते हुए आगे बढ़ रहा है। अभी तक कोई गोली, कोई हथियार, अभी किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि उसने तस्लीम उनकी जो हुकूमत है और फिर अपनी फौजों को वहां पे दाखिल कर दिया है। अब इससे हुआ क्या है? पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट नाज़रीन नीचे आ गई हैं। रशियन स्टॉक मार्केट 14% पुतिन के इंटरव्यू के बाद ही नीचे आ गई थी। इसके अलावा ये आप चेक करें जो चीज़ हमारे इंटरेस्ट की है, ये भी थोड़ी देर पहले मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। ब्रेंट की कीमत $100 फी बैरल की तरफ बढ़ रही है, $99 पे पहुंच चुकी है। जब ये 91-92 पे थी तो हमारी कीमतें जो आज हैं ये तब हुई थी। अब ये जब 100 पे चली जाएंगी तो पाकिस्तान में मजीद हो सकता है 10-15 रुपये लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए। पाकिस्तान जैसे मजीद ममालिक भी जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वो पिस के रह जाएंगे। तेल पैदा करने वाले ममालिक तो फिर भी सर्वाइव कर जाएंगे, और वैसे भी उनमें ज़्यादातर वो ममालिक हैं या वो सस्ता देते हैं अपने मुल्क में, या वो अमीर मुल्क हैं और वहाँ के लोग भी अमीर हैं, तो उन्हें इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क को आप ब्रेंट की कीमत देखें ज़रा, $99 फी बैरल। आपको पता है कि लॉन्ग टर्म जो मुआहदे नून लीग करके गई है, 13% जो ब्रेंट की कीमत होगी ना, उस पर हम LNG खरीदेंगे। तो अगर ये कीमत 70 हो तो पाकिस्तान LNG खरीदेगा हो सकता है $7 पे, $8 पे पर MMBTU। अब खरीदनी पड़ेगी $13 से $14 पे, जो लॉन्ग टर्म मुआहदे हैं। लॉन्ग टर्म मुआहदों की बात हो रही है। एक तो होता है ना आप स्पॉट पे उठाते हैं, यानी जितनी आपकी ज़रूरत है, या जो आप रेगुलर लेते हैं, 5 कार्गोस ले लेते हैं, 10 कार्गोस ले लेते हैं, ये आपके लॉन्ग टर्म मुआहदे हैं। ये तो आपको डिलीवरी होती है, आपने बस इसकी पेमेंट करनी होती है। इसकी कीमत भी बढ़ गई है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का रोल है, क्योंकि LNG के पावर प्लांट्स हैं पाकिस्तान में। कोयले की कीमत बढ़ गई है। आलमी मार्केट में तेल की कीमत बढ़ने से हर एनर्जी की जो प्रोडक्ट होती है उसकी कीमत बढ़ जाती है।
تو پاکستانیوں کو جب بلوں میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ آتی ہے تو وہ سوچتے ہیں شاید یہ قیمت بجلی کی بڑھا دی گئی ہے، جبکہ عالمی مارکیٹ میں فیولز مہنگے ہو رہے ہیں، ڈائریکٹ اثر پڑ رہا ہے پاکستان پہ۔ پاکستان کی معیشت کرپل کر جائے گی اگر یہ خدا نہ خواستہ $10-15 مزید اوپر بڑھ گئی اس کی قیمت، کیونکہ پاکستان کی عوام $200 پر لیٹر پیٹرول برداشت نہیں کر پائے گی، بہت صورتحال مخدوش ہو جائے گی۔ تو اس طرح کے کسی بھی کنفلکٹ کا اثر غریب ممالک پہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اب امریکہ کیا ایکشن لے گا؟ دیکھیں، امریکہ نے بدلہ لینا تھا روس سے، روس نے کچھ اپنے پرجاب سے پھیلانا شروع کیے، خاص طور پہ شام میں امریکہ کو بڑی بھاری ہزیمت اٹھانا پڑی ہے۔ روس نے بشار الاسد کی حکومت کو بھی وہاں پہ بچا لیا ہے۔ ایسے میں چائنا کا ایک ری ایکشن آیا ہے، باقی امریکہ کو بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ترکی نے اسٹریٹ اوے، کیونکہ ترکی نیٹو کا اتحادی ہے، ترکی نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ یورپین یونین نے اعلان کیا ہے کہ وہ بہت جلد سینکشنز لگانے لگے ہیں، آج کے آج، ایک دن کا بھی انتظار نہیں کیا جائے گا، آج کے آج یورپی یونین سینکشنز لگائیں گے۔ اس سے کیا ہوگا؟ روس میجر انرجی سپلائر ہے یورپ کو، گیس پائپ لائن نارڈ سٹریم 2 کی بات ہو رہی ہے، اس سے پہلے بھی یورپ کو سب سے بڑا گیس سپلائر جو ہے وہ روس ہے۔ اس سارے کنفلکٹ میں امریکہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ امریکہ کے آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے بڑے وہاں پہ گیس کے ذخائر ہیں۔ امریکہ چاہتا ہے کہ یہاں سے یورپ کٹے، روس سے کٹ جائے اور امریکہ کے در پہ آ کے گر جائے، تاکہ امریکہ دوبارہ پروڈکشن اپنی اس لیول پر لے کے جا سکے جب باقی ممالک سے وہ سب سے اوپر تھا۔ امریکہ وہاں جانا چاہتا ہے، امریکہ کے مالی مفاد جڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے حلیف ہیں جو ان کی قیمت پہ بھی ترقی کرنے کے لیے تیار ہے، اپنے آپ کو دوبارہ سے اس معاشی لیول پہ لے کے جانا چاہتا ہے جہاں امریکہ کا کوئی ثانی نہیں تھا، کوئی چین اس کو مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، کوئی یورپی یونین اس کے آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا تھا۔ تو امریکہ کے اپنے مفادات بھی ہیں، تو یورپی یونین آج سینکشن لگائے گا، ظاہر ہے اس پہ رشیا رسپونڈ کرے گا، گیس کا مسئلہ ہو سکتا ہے سپلائی کا۔ ترکی کے فارن منسٹری نے رشیا ڈیسیژن ٹو ریکگنائز انڈیپینڈنس آف بریک اوے اسٹیٹس ان ایکسیپٹیبل، ترکی نے اس کو ان ایکسیپٹیبل قرار دے کر اس ڈیسیجن کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اس کے بعد رشیا کی جو سٹاک انڈیکس ہے وہ ارلی مارننگ میں مزید 6% نیچے گر گئی ہے۔ آسٹریلین ڈپلومیٹس نے اپنے لوگوں کو کہہ دیا ہے کہ ایویکویٹ کریں یوکرین سے اور پولینڈ چلے جائیں یا رومینیا چلے جائیں۔ چائنا نے ریسٹرینٹ کی بات کی ہے۔ جو یو ایس ڈپلومیٹک سٹاف ہے اس نے یوکرین خالی کر دیا ہے اور وہ اب پولینڈ میں چلے گئے ہیں۔ جو یونائٹڈ نیشنز میں امریکہ کا امبیسڈر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ رشیا نے جو آج اقدامات کیے ہیں یہ فردر انویژن کی طرف پہلا قدم ہے۔ امریکی پریزیڈنٹ نے کال پہ بات کی ہے یوکرین کے پریزیڈنٹ سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ لویو کی طرف چلے جائیں۔ تو امریکہ ظاہر ہے رابطے میں ہے۔ بائیڈن نے میکرون سے اور اسکول سے بات کی ہے۔ اس کے بعد نیٹو چیف نے فوراً اعلان کیا ہے کہ وہ اس کو کنڈیم کرتے ہیں جو بھی روس نے یہ کیا ہے۔ دنیا میں جو انرجی پروڈکٹس کی قیمتیں ہیں یہ آسمان کو چھونا شروع کر دیں گی۔ اس طرح کے جب بھی کرائسس آتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے، اور یہی سب سے بڑا خوف تھا، کیونکہ امریکہ ایران کی ڈیل پہ جو ہم تکیہ کیے بیٹھے ہیں کہ وہ ہو جائے گی تو قیمتیں نیچے آ جائیں گی، اس کو بالکل مائنس کر دیں گی یہ جو یوکرین کا کرائسس پیدا ہوا ہے۔ یہاں کی سینکشنز، یہاں کے پرابلمز، رشین سپلائی اگر مارکیٹ سے ہٹا لی جاتی ہے، رشیا پہ مکمل بین کر دیا جاتا ہے، آپ سوچیں کتنا بڑا سپلائی شارٹیج ہو جائے گا گیس کا اور آئل کا، اس سے بہت بڑا کرائسس پیدا ہوگا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کا جو دورہ ہے، ظاہر سوالات پوچھے جائیں گے، وہاں پوٹن سے بھی بات ہوگی، عالمی میڈیا کا بھی دباؤ آئے گا کہ پاکستان کس کی سائڈ لے گا۔ وہاں پہ ظاہر جرنلسٹ ہوں گے، وہاں انڈین جرنلسٹ بھی موجود ہوں گے، اور وہ چاہیں گے کہ ہم کوئی لوز بال پھینکیں، وہ چاہیں گے کہ ہمارے منہ سے کچھ ایسا نکل جائے کہ ہم کسی ایک بلاک کی سائڈ لے لیں۔ ہم نے واضح کر دیا کہ ہم کسی بلاک کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے یہ بات بالکل دو ٹوک انداز میں بیان کر دی ہے کہ پاکستان پرانی غلطیاں نہیں دہرائے گا، بلکہ پاکستان نیوٹرل رہے گا، پاکستان کسی بلاک کا حصہ نہیں بنے گا، سب کے ساتھ ٹریڈ کرے گا۔ ہم ٹریڈ ریلیشنز چاہتے ہیں ہر ملک کے ساتھ۔ ظاہر ہے امریکہ ہمارا سب سے بڑا امپورٹر ہے ہماری پروڈکٹس، ہم اپنی سب سے زیادہ ایکسپورٹس امریکہ کو کرتے ہیں، یورپی یونین کو کرتے ہیں۔ یہ کہا نہیں ہے ابھی اس طرح، اور کھول کے کہنا بھی نہیں چاہیے جب آپ کسی دورے پر ہوتے ہیں ملک کے، یہاں پہ اتنی ہاسٹیلٹی ہو، لیکن آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم سب کے ساتھ برابری کی سطح پہ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں اور ہم نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں۔ یہ پاکستان کے لیے بہترین موقع یہ بھی ہے کہ جب کوئی پاکستان سے مغربی صحافی سوال کرے کہ رشیا نے یہ جو انیکس کر دیا ہے اور اچانک تسلیم کر کے وہاں پہ اپنی فوجیں بھیج دی ہیں، تو آپ کو یاد دلانا چاہیے کہ کشمیر میں انڈیا نے کیا کیا تھا، ذرا یہ پتہ کرائیں۔ آپ اس پر تو بولتے نہیں ہیں۔ تو ہمارے لیے تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کشمیر پہ بات کریں، وہ تو ہمارا حصہ ہے، وہ ہماری شہرک ہے جس پہ انڈیا قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ پہلے آپ اس پہ بات کریں، انڈیا کو کنڈیم کریں تو ہم روس کو بھی کنڈیم کر دیں گے، پھر دیکھا جائے گا۔ تو پاکستان کے پاس تو ایک بہت بڑا ہتھیار ہے کہ ہم کشمیر کے مسئلے پر بات کریں گے، باقی چیزیں ہمارے لیے ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ دیکھتے ہیں صورتحال دنیا کی کس طرف جاتی ہیں، لیکن حالات کچھ زیادہ اچھے ابھی نہیں لگ رہے، کیونکہ سینکشنز کی گیم دوبارہ شروع ہونے والی ہیں، اور امریکہ سینکشنز ہی لگاتا ہے، ڈائریکٹ جنگ نہیں کرتا، خاص طور پہ وہ بھی اتنی بڑی فائر پاور کے ساتھ۔
امریکہ کبھی بھی ڈائریکٹ کنفلکٹ میں نہیں جائے گا، امریکہ سینکشنز کی ہی گیم کھیلے گا۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔